हेलो साथीहरू, कक्षा 12 को इङ्ग्लिसको च्याप्टर 4 टेक्नोलोजीको एक्सर्साइज लिएर आएको छु। त्योभन्दा अगाडि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। सुरुमा छ रिडिङ हाइपरलुप, वर्किङ विथ वर्ड्स। ए choose the correct words from the box to complete the following sentences. A. I think that covering up the facts is equivalent to lying. Really? B. Matcha. If there is not a substantial move to public transport, we will have a declaration and the whole regeneration will not work. Sima, each new leader would blame his predecessor for all the evils of the past. Dimacha, we have in fact envisioned a better world and have made it happen. Imacha, pneumatic. त्यस्तै यापमा छ सबसोनिक। जीमा छ फ्राइट। त्यस्तै याचमा छ ग्रिडलक। त्यसपछि आईमा छ लेभिटेसन। जेमा छ टर्बुलेन्स। अर्को रहेको छ बीमा एड 3 more words that are formed with the following prefix. एमा हाइपरटेन्सन, हाइपरलुप, हाइपरस्पेस, हाइपरसोनिक। बीमा अल्ट्रा हाई, अल्ट्रासाउन्ड, अल्ट्रालाइट, अल्ट्रा टर्बुलेन्स। सीमा अफ हिल, अफ लोड, अफ साइट, अपडेट। डीमा ओभरकमिङ, ओभरनाइट, ओभरअल, ओभर स्मार्ट। ईमा मल्टिबिलियन, मल्टिमिडिया, मल्टिपल, मल्टिनेसनल। जस्तै कम्पेरिजन। अर्को रहेको छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन। ए. व्हाट इज अ हाइपरलुप? हाउ डज इट वर्क? Answer. A hyperloop is an ultra-high-speed ground transportation system for passenger and cargo. It works the passenger ports or capsule travel through a tube either above or below ground. It encloses the capsules in a reduced pressure tube, effectively allowing the trains to travel at aeroplane speed while still on the ground. बीमा छ how is hyperloop more beneficial than the traditional trains? Answer. Hyperloop is more beneficial than the traditional train as a result that hyperloop is also quicker, cheaper to take the pressure of gridlocked roads, making travel between cities easier and potentially unlocking major economy benefits. सीमा छ does hyperloop have a successful history? How? Answer. No, hyperloop has not a successful history. In hyperloop developed the backtrain concept by Robert Goddard in the 20th century. Since then, many similar ideas have been proposed without much success. However, new entrepreneur Elon Musk made interested concept. D. What does the contribution of Robert Goddard and Elon Musk for the development of Hyperloop? Answer. Robert Goddard made and developed first process of the Hyperloop as the backtrain concept. That is concept made Hyperloop future. Elon Musk, who really reunited interest in the concept with his Hyperloop Alpha paper in पढ्नलाई। ईमा छ व्हाट रिलेसन डज स्पीड have with air resistant? Explain. Answer. Air resistant is one of the biggest uses of energy is high speed travel. The relation speed has with air resistant to climb high altitude to travel through dense air in order to create a similar effect at ground level. F. What are hyperloop capsules compared with? How are they similar?
अरू यसलाई एयर हकी गेमसँग कम्पेयर गरेको छ। दे आर सिमिलर एज हाइपरलुप कन्सेप्ट फ्लोट एबभ द ट्युब सर्फेस। यिनीहरू सेम रेटको स्पिडमा बढ्ने भएकाले यिनीहरू सिमिलर छन्। जीमा छ हाउ डु द प्यासेन्जर फिल व्हाइल ट्राभलिङ भिया हाइपरलुप, वाट विल बी डन to make it luxurious? Answer: the passenger feel while traveling via Hyperloop about the same as riding in an elevator or a passenger plane. The cabin shows beautiful scenery and each passenger have access to his or her own private entertainment system to let them is full travel. Yes. Why does the writer doubt the success of Hyperloop? What does success depends on? यसमा के अरे राइटरले किन शङ्का गरिरहेका छन् हाइपरलुपको के अरे सफलताको पछाडि भनेको एन्सर दिएको छ। यसमा बढी जस्तो डेस्टिनेसन, लोकल इकोनोमी र जियोग्राफीले धेरै इफेक्ट पारेको छ। अर्को रहेको छ क्रिटिकल थिङ्किङ। इज द हाइपरलुप द फ्युचर अफ ट्रान्सपोर्टेसन अर जस्ट अ ड्रिम? वाट डु यु थिङ्क? जस्टिफाई यर ओपिनियन विथ सुइटेबल रिजन्स। हामीले अब पछि गएर हाइपरलुप के विकसित हुनसक्छ, हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन हुनसक्छ भनेर दिएको छ यहाँ एन्सर। आई थिङ्क इट कुड बी पोसिबल द्याट द हाइपरलुप इज ट्रान्सपोर्टेसन अफ फ्युचर। अन्टिल नाउ इट इज अ ड्रिम, इट इज जस्ट अ ड्रिम। अरू पढ्दै जानु होला। त्यस्तै यहाँ मैले भनेअनुसार यहाँ कम्पनीले पनि एक्सपान्स गरेका छन् हाइपरलुपको लागि। लोकल इकोनोमी स्थानीय इकोनोमीले पनि बहुत प्रभाव पारेको हुन्छ। अर्को ट्रेडिसनल रेल बराबरको प्यासेन्जर पनि चाहिन्छ, जति लगानी गरेको त्यति सफलता पाउनलाई। अर्को छ बीमा। The number of private vehicles is increasing day by day in Nepal beyond the capacity of our infrastructure. What do you think should be done to curb the ever-growing number of private vehicles? Discuss. Answer: Nepal, a beautiful country. It is a small country. Here, infrastructure is not more developed, but many private vehicles are increasing in Nepal. This is not the capacity of our infrastructure. I think those curbs should be done. It's the ever-growing number of private vehicles. They are below इलिगल भेहिकल हो। यहाँ व्याकल भएको छ, मिस्टेक रहेछ, सच्याउनु होला। क्यान बी फोरफिचर्ड। न्यू लज मेड बाई गभर्मेन्ट भनेको छ। रेलवे ट्रान्सपोर्टेसन, त्यो पनि एउटा उपाय हो। अनि ओल्ड ट्रान्सपोर्टेसन क्लोज्ड एन्ड इलेक्ट्रोनिक, जस्तै नयाँ नयाँ बसहरू, इलेक्ट्रोनिक बसहरू छन्, तिनीहरूलाई चलायो भने हाम्रो प्रदूषण पनि कम हुन्छ अनि के अरे हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बराबरको हुन्छ। अर्को छ राइटिङमा, सपोज यु आर जनरल म्यानेजर अफ नेपाल एयरलाइन्स, इस्यु अ प्रेस रिलिज अन बिहाफ अफ द एयरलाइन एबाउट द क्यान्सलेसन अफ फ्लाइट टु द माउन्टेन रिजन ड्यु टु द पोर वेदर कन्डिसन। एन्सर: नेपाल एयरलाइन्स प्रेस रिलिज। त्यस्तै लेख्ने हो किताबमा, जस्तै रिमा क्यापिटल लेख्नुपर्छ सुरुमा, माथि सब पुर वेदर कन्डिसनको बारेमा हो। त्यसपछि सोलु काठमाडौँ, नेपाल एयरलाइन्स विसेस टु एडभाइज द ट्राभलिङ पब्लिक द्याट आवर सटरडे November 20 schedule was negatively impacted by weather-related closures at the Solukhumbu airport. Unfortunately, the Tribhuvan International Airport, Nepal Airlines plane closed several times yesterday due to poor weather condition which lingered around the mountain region for most of the day, creating a number of delays. Further impacted the schedule and ultimately resulted in one of our Solukhumbu flights
having to be diverted. With the passage of this weather system, it is expected that all flights today should proceed as scheduled with minimal disruption. We wish to thank the traveling public for their continued passion. Yes, these delays were unavoidable. Our intent is to consistently provide safe and dependable services as we strive to be the airline of connecting the mountain region by Nepal Airline. अर्को छ ग्रामर सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट यो इक्जाममा पनि आउन सक्छ 1 मार्क्सको त्यही भएर मोडल क्वेसनमा पनि फिक्स नै दिने गर्छ यो पनि म पछि आयो भने हालौँला मोडल क्वेसन त्यसमा सुरुमा नाइदर नर प्रयोग हुन्छ वेदर आइदर अर त्यसपछि नाइदर नर यो किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा दिएको छ बीमा छ rewrite the following sentences with the correct form of in the bracket A. The invitation is for 1 person. I don't mind whether you or she comes to the party. यो एन्सर हो comes भफाइ प्रयोग हुन्छ अर्को बीमा छ has के अरे neither the MPs nor the Prime Minister has felt regret for the party split. यसको एन्सर हो has. C को एन्सर हुन्छ wins, D को हुन्छ is, E को हुन्छ understands, F को हुन्छ watch, G को हुन्छ fit, त्यसै H को हुन्छ are. यसरी दिएको छ एन्सर।